in the planning in kuan pagajud. We're still in the first stage of the construction cycle. So construction engineering cycle, which is the um no. Second stage na oy, pataka lamang po, sorry. So second stage, which is the manning and schedule. No, manning schedule. Ulit ko bantay. Quantity survey. Okay. Under na dahil si Diyos kuan. Wa man gud gibutan diri sa libro. So under na si Diyos sa second stage, which is the unsa ganito? Organization and staffing. Okay, so starting with a manning schedule. Actually, wa na ko kahimo og kuan, PowerPoint. Kaya gi-encode na siya and then I will just share with you a PDF file na laman. Mas dali man. Okay. Alas Canvas, ma'am. Actually, nag-update ko sa Canvas for the kuan, for the additional nga notes. Okay. Wait. Kapoy mo po sige slideshow kay exit na po ko. At least kini na laman window how So that was the last time, di ba? The last topic that we had was the schematic diagram of the estimate process. Okay? Now, answer kay take off raw. Quantity take off, of course, that is an activity that is identification of work items and quantification of the materials to be used. So, manay gitawag og quantity take off. Okay, so manning schedule. So, with the given work plans, di ba? So, from the planning and scheduling, so nag-generate ta og work plan of activities, identifying the items that we're going to handle or render in the project. So, we can already identify what are the types of workers we need, no, for our team to do the job. Okay? So from that, makahimutag mga qualifications, sa mga kinahanglanon, sa mga skills, right? So these are the arranged by discipline by the category of their corresponding hierarchy. So when you say corresponding hierarchy of organization, which means from the highest position down to the lowest position. Okay? So the period and duration when the workers are needed are also defined. So para ma-avoid nato kana bitawng mag-hire ta og mga workers that are necessary or kados ara sila kutob natong gamiton para sa project. Okay? So of course identify na diha ang duration. Kay mostly man good kasi ang problem ang nang ma-overshoot ta sa atong finances. Para bang ma-overshoot ta sa atong finances sa project. It's because sometimes we hire people that are not necessary for the not necessary for the project, no? So bagdugan-dugan lang tag sweldo, so it's just a waste of money. Di ba? Agree mo di? Agree. Oh. So mao ba dyan na no kasagaran ka nang maingon sila maka-kickback sila kay na sila yung mga ghost employee, inana ba butang-butangan nila og mga butang-butangan nila og mga mga position which are wa si diha. So inana pud kung ato tinarong atong trabaho, we should not put positions that are not necessary for the project. Okay? We are after on unsaon nato pag minimize ang gasto sa project nga dili nato makuan or kada bitang usad jud ka problema kanang we are hiring personnels that are not qualified
So, ang ato ra is makabayad na tagbarato. Kaya mo good na, actually, mugawas na si Jadre sa mga special areas, problems, no, problems that might kanang the causes of problems, no, why projects dili ma-successful, okay? Nga na sa diri sa mga special areas. Makita na. So, dili jud pwede nga magpataka taog higher. Okay? Manning schedule will be shown later on, no? Sa later part. Okay? Naadyoy mga dori gajud mo. Aptek si GP da. Di pa sabot nga wa na ko nagkuan na gihapon. Okay, para ma-check na nga. You're still awake, alert, alive, enthusiastic. Diba? Kaya basig nangatog na mo diha. Kay buntag para ba sa Diyo. Basig padadyon i-continue pa ang inyong pagkatulog. Okay, so let's continue na. Adyo uban wa kari-up. Okay, so equipment schedule. Of course, ang equipment, as I have said sa mga previous discussions nga, lisod ka adyo kung ang equipment itambay nimo sa site, maawanan, mainitan, ra na diha, jawa nimo gamita, madaot. Okay? So, and then it will cost pila per day, per hour ang pag-operate ana. So, it must be necessary for you to have really a schedule of equipment para pod kintahay og imong dili raman kay usara ang imong project, so expecting you have two or more projects at the same time. So kung na kay usa ka equipment, dapat mas schedule jud na nimo when this equipment will be needed in the projects, para at least kung dili siya magamit diri sa usa ka project, pwede siya gamiton sa other projects so that we can maximize the utilization sa atong mga equipments, right? So, sample also will be shown on section 4.1, format na amo na diri sa OWAHE. So, logbooks, ang logbooks, o sa maning logbooks kasagaran, kana itong gamiton nila karagong pangkuan, guys. Kabantay mo, kasagaran mo kisay magunit anang logbook. HR. Bookkeeper. HR? Guard mo. Sa site, mga guards. Bisan sa eskwelahan na Keeper. logbook sa guard. No. So, that will be a file record sa mga in and outs, no, sa within the site, no, mga occurrences. Dapat dahil isuwat po diya ang mga occurrences for guard. Ang guard is ang in and out sa mga tao, if na visitors or sa mga materials, kasi sila man ang unang mo pasud, no, sa kuan, sa mga kanang deliveries, okay? And then ang kini mga occurrences and events na po ni si Jiko galingon niya logbooks, which will be kuan monitored by the engineer, okay? Usually project engineer or general construction foremen also maintain for the logbooks katong mga kining occurrences, events, and activities. Si guard way labot sa kani. Ang EJA is the in and out of mga tao, mga visitors, mga equipments, ana. So security officers na recording certain incidences occur during the day, at times recording materials, equipments also noted by the security officer. Okay? And then what is crushing project schedules? I already mentioned that earlier, but wapa na si Jiggy deeper. So naatoy mga kuan. Kasi nakahinumdom. Crushing project schedule. Oy, nakahinumdom. Guys. Hello. Nadori na pod mo. So when you say crashing,
Sa pasabot crashing. Na-crash. Na-crash sa motor, sa bike. Okay. Ano na-crash man? Siguro nag-shortcut man. Okay, so it means you have to shortcut or expedite. Dili na shortcut. Kaya shortcut, gilatangan, di ba? So expediting, so which means you are expediting jobs. So project schedules are developed based on the normal conditions. But however, if there is need to expedite project completion or catch up with the schedule, like as I have said before nga, if makita nimo sa imuhang scheduling that you are behind from your from your activities, unsa man ka tunghang gisulti nga mga means to catch up the schedule. Be. Unsa ganito? Hello. Unsa na to pag-catch up ang schedule? Guys? Oh, you have to render overtime. Pwede na, no? Render overtime para katong mga trabaho nga wa pa nimo na wa nimo na touch, maabtan nimo. So extend the time. What else? Add Kuan workers, ma'am, ma'am. additional manpower ug machines. Okay, additional manpower and machine. So katong gayon nga kung nag kubra mo by manual, so pwede man ninyo gamitan og excavator para mo paspas ang inyohang trabaho, or you have to double the number of, kung dili mo ganahan mag overtime, so pwede mag-double mo og mga tao, daghanon ninyo ang mga tao para double pud ang ilahang output. Okay, dili pud ka nang i-double nimo nga halos magsinikhanay na pud imong mga trabahante, di na pud makalihok ana, di ba? O crowded na ang imong kuan. Kung daghanon, puno na ang site sa mga trabahante na magdinasmagay na sila. So depende, dapat dili pud inana. Pwede pud sila og shifting. Himuan nimong 24 hours pero malahi man good, like for example kung the same ang tao nga imong gamiton, no, from the regular day until inikagabi sila gihapon ang motrabaho, ang ilahang productivity rate muubos, right? No. Yes, ma'am. Muubos si kay di ka poy nagud sa may tao dili ka po yun. So sometimes double the manpower but shifting. So naay pang gabi naay pang kuan. Mabitaw if makadungog mo nay uban mag tulo ka shift. Ay di ba ang maximum jud siguro sa based on the studies nga ang productivity sa usa ka tawo ma-maintain ra jud within 8 hours, no? So more ba og ma-level ra ni ang iyang productivity, and beyond that medyo kapoy na siya, no? Labi na kay very physical ang atong trabaho, physical good. So basig inig-abta ni jag alas 6, so di nakadot ang imuhang carpenter, di nakadot og dok-dok sa martilyo inana. So anay uban if nakadungog mo na sila tulo ka shift, no? 8 hours na jud maximum. So shifting kung gusto nimo mag 24 hours a day ka, or inana 24/7 imong trabaho, so it could be a shifting. Okay, para ma-maintain ra jud ang productivity. So next, aside from that, so crashing can be done adding manpower, increasing normal work operating time, so mata overtime to desired level. So this also means raising the frequency of procurement. So if you are going to double the time of your manpower, of course, ang imuha pong mga materials, no? Ang imo pong mga materials and utilization of equipments, ma-double pod, or dapat go with the flow of the
Kaya usawa na imong daghang imong trabahante human na kag materialis. So expecting nga ang imong pag-purchase no or pagpa-deliver sa mga materials from the uh from the kanang sa imong kanang budiga going to the or stock room no from kung labi na kung ladyo ang imong storage room ladyo sa site, so dapat advance na nimo ipa-deliver para dili ma-blankuhan ang imong mga trabahante kay may useless naman na sila. So caution also to be observed, assuring that optimum quality of work and schedules are crushed or when work at night kay kung gabi medyo dili kaadyo nato labi na kita kung kita engineer no dili na kaadyo na to mamonitor matug sa ko inana. So dapat na po kay karelivo. Adequate lighting facilities. So sa site dapat naka-halogen ang mga kuan. So based on my experience basta naa gani mi mag-render gani sa una mag-render gani mi og overtime works. Mag-prepare na ko ana daan o kuan magpa-install na ko daan ana sa adlawan pa magpa-install na ko daan ana og mga halogen lamps no halogen lamps kay preparation na para sa gabi nga trabaho kay dili man na pwede ng mga regular nga mga lamps kay kuan man ngit-ngit na may blind spot. Unlike kung naka-halogen ka, grabe ka lang ang area. So, to avoid also kana bitang mga accidents. Nakabasig na masakiti na imong mga trabahante, kangit-ngit, or kuan, kinahanglan dyan siya og halogen. Okay? So, yun mo na siya daan ipag-install. So, next is the luto. Narampol, may ijang kuan nga naaman diri sa ang manning, di ba nakabantay mo ang manning schedule kay naana si under sa kuan project organization sa katubahang gihatag. Okay. So project organization and staffing. So dinhi what makes up an ideal construction organization kuno? So an organization structure are developed based on a certain parameters such as determination, grouping, activities, assigning activities, departments, decision, defining hierarchy of relationships among departments, divisions, sections, and providing coordination lines. Actually, it is one of the key, if you have a good organization, mo agree ba mo? Na og na kay usa ka maadyo nga organization structures, it will be also a key for the success of that organization. Do you agree with that? Ha? Okay, Yes, nga ma'am. naman. What makes it key of success for an organization? Ha? Gipaw. Usawan IB, nga naman makaigon man ka nga key na siya para sa usa ka successful nga organization. Good. Kaya na-adjud si Jay mga naka-define na nga mga activities, ijahang responsibilities. So there's no room for kuan ka nang magtutod, no? Di ba kay kung dili clear ang imuhang organization structure, magtutod kasi mo work aning area or kuan uy imo na imo na ana ba, so it will cause only delay and other kuan kung dili well defined or dili maadyo pagkahanay ang imuhang organization structures. Mahupan na sa mag-away-away na mo tungod kay dili mo kahibaw asa dapit inyo ang mga responsibilities. So dapat kuan, and then kahibaw sila asa sila dapit sa by skills, by discipline, no?
kita civil, di ba? Sa civil engineering, mura ta usahay og masters of all, jack of all trades. Agree mo, ana? No? It's like, ang ato is the structure society. Ganahan ta makatuuntag sa about sa mga electricity, plumbing, sa mga, di ba? Ganahan man ta ana, hiro ta magkubi-kubi o mga unsa na diha, mura po tag mga mechanical. No? Agree mo, de? Hoy. Agree mo? Among engineering courses ba, ang civil mura og wide kaadyo ang pwede nimong makatunan. Unlike sa mechanical engineering, they're only focus on machines, di ba? So wa sila time nga makatuon pa sila unsaon pag-decide ang buy, unsaon pagpangabilya, unsaon pagpila ka mga inana, di ba? Ang electrical pod wa pod. Puro just linyas kurente ilahang kuan. Agree mo, de? Oh, pero Yes, kitang civil, pwede ta makakat-on sa ilahang trabaho kay maingkag mechanical. Asa man sila dapat ibutang sa kaning mga mga elevator, escalator, but during the construction period of that kuan naata, di ba? Maka-monitor ta, maka observe ka giunsa ja. Og ikaw lamang gajud kuan ka very kuan bitaw ka ng usyoso. Very usyoso, no? Kailan mo usyoso? Ha? Hoy. Oh, sa usyoso ka bang kuano kanang curious ka. So, unsaon man ni pagpanaod, inana ba dyan, naa ka sa site, syempre, monitor, continuously, mag-monitor, makakaiyong ng structure. So, kaduga dyan mo sige observe na murag mo yun ka, dinadatok yun na lang mechanical engineer, pwede naman kategoro, tao-tao din di ba? O, mga wirings. Pero, kinhanan gyapon tag papirma, dili pwede ha. Tajud gyapon pirma sa electrical. Pero sa kita na magbuot-buot, ay pag kinina na, kahibaw naman ta sa aesthetic, media, sa ijang kuan, no? Karon na kita kag daghan mga freelance karon nga mga engineers dinhi sa ato locality, they are modifying mga, di ba? More on interior designing, no? So, ang usa sa magdaan sa kanindot is the lighting. So, masibil naman uri na mutang. No? Saon pagpanghanay. Okay? So, kaya na to ng mga inana. Pero mo lagi, dapat sa usa ka organization, kung naa ka sa dagko nga company, no, importante na yung mga delegation of work. So, dili na ka maglabot-labot inana. Bisan pagkantigo ka. No? Bisan pa og na kay knowledge regarding on that. So once it's not your responsibility, do not intervene the job of others para smooth ang trabaho. So deciding the type of organization structures to employ the project is greatly dependent on the actual needs of the project. To avoid laman jud pod sa mga exist pod ng mga manpower, no? So magdepende na dyan sa type of project. So presented, succeeding pages, and typical organization structures for large and small projects na din sa ubos figures 8 and 9. So one depicting of God. So this one, figure 8, example of organizational structures for a large projects. So naadiri si designers, construction management consultant. So kato mga consultant sa kung dili pa kaya i-manage ang usa ka project. So, it could be finances, financial consultant, the type of construction consultant, or the methods of the project consultant, or the consultant when it comes to the system, no? The system that you are undertaking in the organization, like kana bang mga programs na atong
kuan gihimo, no? Kung naka-computerized na ta inana. So project manager, then we have the home office support, so which means ang ato ning pinaka-head office. So sa project na ni mismo ha, kay we are talking about construction engineering man, dili ni sa katong kuan guys. Nakita ninyo ganun dito sa project manager. Dili man ni ang katong organization sa katong dito sa pinaka main office. Katubang sa pinino na tong gihisgutan. Ha? Katong the entire kuan ba? The entire kuan project management. So dili ni katong kuan. Ang kini is sa construction na ni mismo ha. So mo ng project manager ta diretso. Ja kini mo ni ang atong naa dinhi sa this one, kita ninyo ang kuan. Sa home office support, mo ni ang katong atong pinakadako nga office. Pinakadako nga organization. Ato na diyang i-extract na nata sa mismong project. So deputy manager, project manager, or project engineer. So mo ni siya, natay administrative, mo ni atong mga layason gikan sa office, sa finance, and then procurement. And then we have the civil or structural, architectural, sanitary, electrical, and mechanical. So, muna siya. So, under, kini sila kay dili man dyan sila ingon nga dagko. Muna siya, naratay mga divisions. So, kani nga mga divisions like different skills. No, we have the masonry, the steel, we have the carpentry, and that. So, muna siya. So, that is for your kuan. Sa site naman ni mismo. No? Sa site na mismo. Okay? Nag-gets ninyo? Basig maglibog mo. Ang ato, so department, at ang ato yung mga department po, pero mga dagko na to sila nga department. Considering that we are dealing with program management, ha? Kanang daghan na ta nga mga project gi-handle at the same time. Okay, ang kini, figure 9, organizational structure for small projects. So, mas simple. No, mas simple siya. Okay. Jud response jud dito. So, mas simple siya nga structure. Okay, kuan man siya, project manager, technical group, wa na tong mga other kuan. So, usara, dili na kinahanglan department. So, administrative, ana siya. And then we have the structure C, the interrelationship among project participants. So, kanang among project participants, so gikan sa site, including na katong mga project owner, designer, construction management consultant, diba natay 5 ka project participants, no? So if nakahinumdum mo, the project owner, the designer, the contractor, the construction manager of the owner, and the lender or the funder of the project. Ano sila? Then position chart. So sa position chart, identified na what are the positions to be filled up. So mo ni ang mga position. Once na naanay mga positioning, diha na sila maka-define unsa ang mga kinahanglan nila i-hire. So mo ni siya. Accountant, bookkeeper, cashiering, payroll, timekeeper, utility man, driver, security officers, security guards, clerks. Nagapon kay clerk sa kuan sa site kung mga dagko nga mga project ha. Secretary, ana, kuan. Then sa procurement, na tig canvas, tig check kung asa dapat makakuan, and then tig purchase, then warehouse man. So warehouse man na under sa procurement ha, kay sila man ang monitor and control the materials and equipment. Then sa senior civil engineers, so naatay mga engineers, foreman, masons, carpenters, and steelmen. So architects, sanitary, mga plumbers,
professional electrical engineers, so EE and electricians. Then the mechanical. Subcontractor if there is a subcon works, and of course the specialty contractors. Then position B, position chart for small project to large project, so simple. Then we need to have the functional charts. So functional charts defines the in words and statements, task and responsibility para mas klaro. So manis dyan nga. Sa A, so sa A is the katong manager or higher position. So manage day-to-day activities, overall, mo na dyan mga basahan na laban na ninyo kay malangan tadi ang dapita. So B, naana dire sa corresponding na project manager. So manage day-to-day. B, technical groups, administrative groups, dyan mga duties and responsibilities. Actually, before ka sa pagpanarbaho nimo, although inig-hire sa imuha, mo undergo pa man kag training, no, dili pa man jud ka ana isabak diretso sa trabaho. I-orient pa man ka ana sa imuhang company regarding on the policy of the company, the background of the company, what will be your responsibilities based on your position. I-conduct pa kaana nila of orientation, or that is under training gihapon na siya. So ang imong mga salaries and wages o among gani kay mga like ang imong mga bonus i-orient ka para dili ka mo question later on. Basig mo gunay kasagaran hinungdan nga nung naay magrally-rally, no? Magrally-rally kay tungod kay wa gihatag ang ilahang 13-month pay unja di ay ning pero sa pagkakaroon jud guys dili kuan na jud mandatory na siya ang 13-month pay, pero ang bonus dili na siya mandatory, kuan na siya based on company policy ra na no. So naiuban mag-rally sila kay wa sila bonus unja nagpirma ba sila o contract, no? Nagpirma sila og contract sa pag-hire sa ilaha, nag-state dito wa kaning basa ba, state dito ang bonus dili permanente, no? What if ever kita hayra og ang inyong project early ra mahuman inana, so kung sadyo mahuman ang project naapod mo anay mura og incentives guys. So inana ra kintahi ang bonus, ang state gipag-state sa bonus, pero wa jud gibutang ato nga every December makadawat kag mga bonus inana. So based on kuanra like after completion of the project you will receive a bonus, mga inana nagkuan ka, nagprotesta mo, nagrally-rally mo, jud protesta ni jung kuan kay tuwa kay mo hatagig bonus, wa dai dito gi state sa imong contract, no? So that is not kuan. So dapat clearly gipasabot na sa admin, no? Kanang mga inana. So training is the process of acquiring, enhancing skills, introductory or supplemental. So kaning introductory mao ni katong primero pang pagkuani mo the knowledge, attitudes and behaviors necessary for trainees, engineers, workers efficiently perform their task better. Okay, so importante jud kaadyo ang training. So dili pwede nga adyo mo kasugot nga inig mahire mo ditso sabak sa trabaho. Dapat i-orient sa jud mo regarding sa mga policies sa kuan, no? And then objectives of trainings are vary depending on the requirement of the project. So enumerated below. Number 1 is to orient new recruits or workers. Then to ensure the project engineers and workers know exactly their task. So this is based on responsibilities and kuan.
and then improves skills, productivity, job performance, aptitude based on the acceptable standards. So kinesthesia is mo na ning mga additional skills. Okay, so mo na at paatinon ka og mga safety training, management risk trainings, unsa pa? Basta tanang daghang mga trainings regarding on software, mga inana. That is to improve the skills and productivity. And also, ang kani of course, kani pong mga team building activities. So that is one way of training your people no to work kuan. So it could be on job type, classroom settings, conference methods, group discussion, supervisory, case study method, so role playing, higher and more. Sa kuan sa klase no sa una ay nagmag role playing me anak, so higher and formal orders of trainings to attendance, and then of course mas nindot jud og nay mga international trainings no, and going to formal school degree programs like you are going to acquire masteral degree, no, doctoral, or become a designers or mag-specialize ka. So, pwede mo after ani mag-specialization. Actually, your specialization is on management. No? Kay ba mo si Joy specialization? Project management, budya and yung specialization. So, that is why wala tagtad mo ani nga mga kuan. Tagtad mo ani nga mga project management, sunod din yung mga kuan yung PCS mo gihapon because you will be specializing project management. Pero before sa among time wa may mga specialization pa no, so maka-acquire mi anak through trainings. Pero karon sa new curriculum you are going to be specializing with kuan. So hopefully if naano tayo mga additional nga mga instructors no nga mag-specialize sila og like structural, geotechnical, what else? Structural, geotechnical, management, highway, hydraulics, mga inana. Muna sila ang mga specialization. So, kung naatay mga instructors na nga nag-specialize, let's say, o kung kibaon sa specialization ni Sir Maglasang nato sa kuan sa sa Hungary, no, sa Budapest. So kung pwede na ta maka-offer og like specialization, pero tiyaga sa alamantaan ning project management nga specialization, no, kay wa may patay la dili pa ta pwede structural. Wa man tay mo handle. Ang tay teacher nga nag-specialize og structural. Kasi na ay ganahan ni jog structural, di ganahan ng project management laay. No guys? Geotechnical. Actually, og naamang gani ko i-specialize, mas ganahan ko geotechnical. Kamo, unsa yung ganahan specialized? Geotech. Technical lalaman po, ma'am. Diyan di ba lagi katigo mo ko hag moisture content. Bitaw na yung ba na di katigo mo ko hag moisture content. Nangupira gihapon pataka adyo butangan pa og grams. Miskay percentage. Bitaw. So ana no, so mas nindot murag mas nindot jud bitaw ang geotechnical is specialized. Mapod na ihong gusto pero ato maligi ka mong eskwela anag mga UP, mga kuan. Man dire San Carlos, San Carlos murag structural man gud ilahang kuan. Maglabad akong uwan ng structural guys. Sabi nag structural analysis of wind loads, earthquake loads, connected ang mga beams. Mag-beam analysis ka na magdugo ahong head. Maka-hemorrhage.
Nag-beam analysis na mo? Ha? Hello? Wa, siguro kayo man. Umay mo. Tingog. Okay, so moving on. Asa na to, Dara? So direction and supervisions. Okay, so supervisions, of course, delivered will be from middle level managers. So kamo, puhon, engineers. So chiefly perform tasks, communicating with people under him, giving instructions, occasionally motivating people, work productively, safely, and leading team members towards the working harmonious to attain the preset objectives and targets. So that's your job, no? Yun mo ng job para ma-achieve ang goals and targets, no, sa ka-organization. Okay? Then, nawahis Valeria, mo kanta ni Ron. Late mo ka, Valeria. Kanta ka. Agoy, kaklaro ka, Adjo. Ang ka-bedroom voice pa, Gajod. Ay, alas 10 ko. Timpa ni Udto naman. Okay, so, lisod pa po na to pakantahon sa Valeria kay ka-bedroom voice pa dili makuha ang pinaka-highest kuan, highest nga tone. Okay? Sunod ha mo, intermission ang late. Okay, so working progress, kuno supervisors should visit the site regularly, so determine the output of the people. So dili magpa landong-landong. Naantay kuan, natay katong mga pictures, nakakita mo atong picture sa kuan. What is the difference kuno between a boss and a leader? So don't don't make yourself as a boss when you are in the field. Make yourself as a leader. Okay, nakita mo ana yung mga pictures, unsay mga gesture sa boss, unsay gesture sa leader. Guys? Wa mo kita? Ma'am. Okay, kayo nung dya to na tong kuan para makakita mo. Dako yung murag out on save na pictures. Unsa ning boss, unsa ning leader kaning. Og boss ka mo yung ka og we. No? We did it. Pero kung mo yung ka og kung boss ka mo yung kag I did it. Kung leader ka mo yung kag we did it. Ina na ba? Simple as that, but it has a big impact. No? Magsigir kag I. You don't know the word we. So you should be a leader. So you're going to work together. Kung boss ka, you just pinpoint, buhata na, kana. But if you're a leader, you have to demonstrate, no? You have to demonstrate unsaon pagbuhat. Di ba? So ana ang kalahian sa boss o sa leader. So, periodic, of course, the periodic accomplishment should be registered in the logbook para dili na si Jamakuan. And then occasionally supervisors review the logbooks and post comments it. So, project progress on work status results implementation are determined during the supervision and supervision facilities project implementation activities. The next is the project coordination and control. So, unsa ganito ang kasagarang unsa ang paagi sa pag-coordinate through what? Hoy. Unsa paagi sa pag-coordinate sa mga tao through conducting what? Ha? Seminar? Ari to sa trainings. O sa ba mo pag-coordinate sa mga tao? Through meetings, di ba?
project coordination through meetings. So because diba, communication is the key tool of coordination. So there should be proper communication between you, between the heads, between the koan, the workers, no, down to the lowest level. So highest to lowest forms of positions. So dapat na-asject clear coordination. So it's through meetings. Importante po dili ra verbal, no? Kay either bang verbal o si problema kung mag-verbal ra ka. Utro-utro, ma'am. Oh, mautro-utro. Mabitaw ni no, that is the problem kana bitaw kung relay mura ba og nagduwa kag message relay, no? So gikan sa highest gi-relay ni boss na to sa lower position, and then like gikan sa CEO gi-relay ni sa project manager, the project manager relay the message to the project engineer, so project engineer relay the message to the site engineer. So si site engineer gi-relay ni ang message nga to ni foreman. Si foreman nag-relay og message nga to sa mga sa ijaha mga subordinates down to the laborers. So ang mahitabo kung puro ra verbal, there might be an omission or addition of words. So ang mahitabo mura na kag nahimo na ng chismis pag abot sa ubos, dili na fact, chismis na pag abot sa ubos, no? So ano ba sa kasagaran makuwangan, madugangan. So wa na lami this guy kuan ang message sa kuan ay naa si kuan nga gwapo si GP. Pag abot kitos ubos wa na gidugangan gipun ana unsa nay mahitabo pag abot sa pag abot nga tong GP. Unsa na imong nadunggan? Ha? Unsa putod-putod man GP wa ko kasabot. Nagchapi ka. Ha? Maunsa na ang GP nag-abot nimo? Masako na. High blood na. Ma-high blood dyan na sa GP kay nasako, no? Kay di na mao ang message. So ana, so dapat coordination meeting should be not just say mismong memo or written, no? Written dili ra verbal para jud clearly defined jud and as is ang commands or ang kuan nga gihatag gikan sa pinakataas down to sa pinakaubos na position kung sila mismo nakabasa sa memo. So dili ra day enough ng storya kay makalimtan ra, no? Kinahanglan jud na jud mga records. It should be written. Then kung naay mga problems, no, mas dali pud siya maresolbahan with a proper communication. So it should be proper and effective communication to solve problems. This is also one way of controlling the project. So functions of the project managers and engineers in the handling of construction's accomplishments are compared to the preset targets, and then the quality of works, the materials, methods are being reviewed with mga visitors ng mga inspectors. So kaniya mga inspectors, they are kung kuan ka government projects ka, kung ikaw contractor, ang imong inspectors are like kung gikan under DPWH. So mga tao gikan sa DPWH mo o ang mga inspectors nimo. So they will be the one who will sign whether the project is being done according to what is specified, no? So ana siya. So if ever na ay mga deviations or mga corrective or remedials, it should be reported immediately as part of coordination and control, no? Kay
basin unja og na ay mga deviations or pero bang wa na na-align sa trabaho pero gikinahanglan si nga kuan gikinahanglan si nga perform. So just like for example, the with the kuan with the project of bypass. So before pa ng bypass nag-start guys, di ba? Knowing nga kana atong along sa mantahan nga dagat padung sa ngadto sa may kuan, di ba? Puno na si og mga jackstones. Oh, ma'am. No? Wave dissipator na siya. So, gibutang na siya, di ba? Kay kita man gadyon mo kung unsa ka kusog dinhi o maghabagat, mangamang na nang bawd nga sa mga kapadyanan. So, that is why prior pa sa implementation sa project sa bypass, naana ng mga jackstone. Ipamutang na siya. So, that is one of project na sa city or sa kuan. Karon kay naana may project bypass road. So, ang nahitabo, ang katong mga jackstones, syempre, digastuan ng putos gobyerno. So, dapat, ang katos siya mga jackstones, ipang paon to siya. Ibalhin to siya sa unahan para po mo function gihapon siya kaysa kanang imong ilubong o siya og appeal or kabiran o siya appeal sa kuan kay imagine ka pila na ka-tons ng jackstone, kalimot ko pila. Nay nakahibaw pila ka-tons ang jackstone. Uy. Di ba murag siguro 10 or kuan bugat ka adyo na kay og ang kanang jackstone og ganay pa na dali ra na pud siya ilabog sa baod. So ay mga 10 or ambot wa ko kasabot. Kalimot ko. So, basta kay dili na siya kaya, nakita nila. So, sa project pa to, sa initiation pa to sa project, ang ilaharang gi-advise sa DP is, of course, ila sa itong pamonitor, giingnan kontraktor, pamunita sa nanin yung jackstone, ilabog na nga to sa lam-lam dapit para mapuslan. Ana. Okay, siguro. Trabaho naman po. Ang problema bang good, why feasibility study, no? Why feasibility study siya, guys? So, may tabo. Karon pag start na sa trabaho, so, syempre, before sila makastart, ila sa itong pangtangtang itong jackstone, karon kay, nag-anam-anam po sila o embankment. Kay dili man po ang mag-ilahang pasawon sa dagat, ang ilahang kuan, mga kuan kana na ay bakho man to ilang gipakahig. So mag-embankment sa sila, no? Embankment unja makakabot ng bakho. So ang bakho na may anang kahig ni ato inana bugat man ang jackstone, so it will take time. Siguro kuno sa usa ka adlaw ang ilarang makahig guys is mga 2 to 3 ra ka jackstone. So imagine unsa to kadaghan, and it will really cause delay of the project. So ato nila nakita nga problema ba? So karon di na madani contractor ay alkansi na kadyo ko ang ahong kuan gamay rang di budget para ani nga pagpang-transfer ba kay wa na malikuha nito siya sa part sa program sa ay awa siya labot sa item, no, which is kuan dapat nakita na nila pagsugod, nakita na nila na inana siya ka trabaho ba? Ana siya kadako ang trabaho. So, reklamo si contractor, malugi na ko ani kay pila ka days pag kinahigraani nga mga jackstone human wa siya budget, ana ba? So karon if nakakita mo, nakabantay mo, giun sa nalaman nilang mga jackstone. Guys, isa nakabantay. Uy. Why tagamantahan diha or why magsurod dyan sa mantahan? Mag-anaan ba dyan mo mag-picture-picture? Kakay, saan ma'am? Oo, dapat dyan mag-picture-picture diha sa mantahan. Tapos,
bypass kay napoy nindot nila binagbagabi no Jume Sa pikas oh. mo. Sa pikas day ka palusot dalawa kay pikas so di ay o sila ba ha asa may usay na itabo sa mga jackstone sa pagkakaroon Wala po kong datos at bang mama na may karong na arrangement. gipanglabog gihapon or gitabunan na ang uban Kipanguha ang uban, ma'am. Ang uban, wa pa kay kuan man. Nag-focus on sila sa third phase sa bypass. pero actually ang uban jud agi panglubong na laman kay di naman lagi makaya sa time so that is gihangjo naman po na nila no nga di jud madaon siya basta ko ang budget kung i-add nila ba naman additional job order nila so change orders or actually that is also change order so ang katunta nga kuan deviate nila sa other nga paagi so kay it will really cost a large amount and then a large operation cost a large operation cost and kuan so ina na ba nga dapat if na ay mga deviations dapat ma-report jud na siya immediately dili na imo padugajun because basig para ana ma-delay na ka no na-delay na ka tungod ani nga activity so nakita nimo inani man dinhi kada ko ang trabaho so dili pwede nga ihog na lang siya thank you no nga activity so dapat so if nakita nila kwenta nila nga mas madak-an sila kung mubayad pa sila no additional nila sa work item ang pagpanglabog bitaw kaysa tabunan na laman unja murag mag-add na lang sila structures after ana no just to mitigate the impact of kanang habagat no ana siya so that is deviation of work so monitoring and evaluation sa monitoring and evaluation after the project is properly planned so construction is underway so naana so its successful completion depends on the largely how closely and religiously so religiously na appeared religiously so which means murag devotedly jud ka nga naa sa project nag-monitor so ongoing activities are monitored and evaluate so wa jud kay pasinikon nga trabaho guys so this is the key role of the project manager or the PM so represented also by the contractor and of course the owner kay aron dili malipat ang owner no basin og magic na ni contractor okay so project monitoring is a system that coordinates and integrates the diverse yet interdependent work of the project participants the PM sees to it that the participants have confirmed their respective contract requirements in terms of time, cost, and quality. So, dako kaadyo og trabaho si PM. So, monitoring, inspecting, checking, reviewing. So, you always do some reviews para ma-improve jud ang trabaho, no? Reviewing the work. So, mabitaw na, even mga businesses, need nila og mga reviews, no? Okay, kay para na-jud improvement. So, how much more in the project. So, kinahanglan dyan na ito og mga reviews sa atong mga trabaho. Then, monitoring works progress is done inspecting, testing. Okay? Tests are very essential on this. Kaya sa mga ito, pagka dili ra na ito mamata-mata ang kuan, ang mata-mata ang quality. Dili madag ha. Isan pagdako imong mata, dili pwedeng mata-mata. So, basin og lami ra na hamis ra nas atubangan. Pero ang ilawom ana di ay kuan, no? So there should be a proper testings, no? For that to attest or to confirm that the project is doing well and the quality is also being kuan delivered. So
dalit na naman si ikong piyok. So, nasi dyan din so corrective, di na ta, basang tanan dyan. Ingon si Jang nga, basically, actual work accomplishments are monitored through ocular inspections. So, ocular visits, ocular inspections, ana. Then, monitoring process is done more effectively through the quote-unquote no, walk the talk. So, the process of engineers office relying mere on the reports. So, dili ra ka, kung ikaw, dili ra ka maghuwat, which means, moingo di ka walk the talk. It's not that the engineer will just rely on the kuan, the reports no that is being delivered to the office. So dili ra enough na imo ra basa na report, okay na, okay naman di ay ni si Ja, no, okay naman di ay ni si Ja kanang human naman di ay face ko naman di ta ana kay tungod ra sa report. No, you should do some or pay some visits on the site. Okay, you have to check whether the report that is being delivered to you are true. No? Dili ra ka magsalig ana, no? So dapat ikaw jud mismo. Mura ka dinhi og to see is to believe. Walk the talk, to see is to believe. Okay? So ana na si Jaka kuan kakuan ang trabaho nato, no? Kay mo na sa una, that is the problem during if nakakuan mo, if you heard about this nga, ang kini atong mga kalsada, actually kini atong Pan-Philippine Highway was was made during the time of Marcos, right? Kini ba itong Pan-Philippine Highway? Onja, kini atong kalsada from kini ba? Kining Liloan to San Francisco to Pintuyan. Those are part of the Pan-Philippine Highway. No? During the Marcos regime, di man gipud kaadyo pa ang kuan mo good ang maglisod pa ba ang biyahe, dili pa inana ka sa June if you only kuan wa naman jud mo kaabot, pero ako kaabot pa ko guys. Kaabot pa ko sa una, gabiyahe pa ko Malitbog, Burgos, even Burgos to Malitbog sa una, ara ni sura pa nagkalsada, kadawag mo ana. Uy. Yes, ma'am. Pero wa na mo kaabot, no? Na, So, wa na mo kaabot. Ako, mga grade 1, mga graders pa, kanang kalsada, Malitbog, kaya nakapudyo man ko og Malitbog. Grade 1 ko, nagpudyo mig sangahon, Malitbog, nag-eskwela ko sa Burgos. So, weekly ko mag-ulian. Alisura ka jud kalsada nahitpag sakjanan kay tungod kay sa kangilad sa kalsada kagang-kagang ng mga sakjanan tungod sa bumpy sa road ang mga tulay mga kuan pa kanang kahoy pa dya. Sa una tartanilya, kailan mag tartanilya? kanay kabato, ma'am. Kabadyo nga na maggujud og cart. So ana patong usahay pod means of transportation kung mga short distances ra. So inana na siya guys, wa pa to kaadyo mga tricycle. Although murag nakahinumdum ko tricycle kay kinder ko Malitbog o nag-eskwela o naay service na mo nga tricycle si pastor kay sa baptismo ko nag-eskwela o kinder. So inana. Pero lisod kaadyo, kasagaran tartanilya. So ano lisura pa na jo sa una so ang monitoring sa project arang lisura guys, dili pa jud na ingon basta-basta ba nga ma-check from time to time inana jo. Ang kini jud ang pinaka worst is ang kining Liloan to St. Bernard ba nang tumoy si Injuro asa ni Cardo
San San Ricardo. Ricardo, ma'am. Oh, St. Bernard, mas pikas tab, labad, nasaan ko. So, Liloan to San Ricardo, wa nakakaabot nga arangil-arag inyo kasada diha. Ha? Nga halos ang mga gagmay nga mga kanang mga kotse di pwede makasud kay mga dagko pag mga bato sa tunga ina na bitaw. Na kay kadyan ra na siya guys after sa katong incident sa landslide sa Punta sa San Francisco. Unsa na mong idara ana? Unsa pa mong idara? Kay daw mo katong landslide sa San Francisco before pa sa kuan ginsawgon. Kuan ko ato. Wa, ma'am. Wa mo kay daw? Gaya naman to, ma'am. Sure. Pero buhi na lagi mo ana. Ano ko ato? Murag Isipon to, ma'am. gisip on pa. Murag fourth year college ko ato sa engineering. Kay di ko ato kalimot kay nag Christmas party pa mi ato sa kuan ato pagkahitabua. December man to si Jack. Sa Punta. Ja. Wala to, so, syempre na okay ang nasod tungod sa incident, nagka-landslide, so national government also kanang ning take og actions no regarding sa pagtabang sa mga residents atong lugar. So that was the time nga na okay. Because it was reported way back then that it was already completed. So ano ba, na-complete pala siya nga kalsada. Gireport na din na sa national nga, reported na siya. Only to find out nga pag adto na kanang hinatdanay na og mga relief ana kuan na nag